السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزتنا التلميذات في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة دعم يسير. فيديو اليوم يهم مادة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، بالضبط الصفحة 114، صفحة تهم ليكسيك. كما تلاحظون هذه الصفحة تهم درس لسينونيم. أشنا هو لا سينونيمي؟ السينونيمي هما المرادفات. أشنا هما لي سينونيم؟ On appelle synonyme des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. تعني لنا بأنه لي سينونيم هما الكلمات التي لها نفس المعنى، يعني المرادفات. J'observe et je découvre. هنا 3 phrases. La phrase A: il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route. La deuxième phrase B: il est impossible de laisser Gazelle sur le bord du chemin. La phrase C: il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la voie, la chaussée. هنا les 3 phrases. Je manipule et je réfléchis. الأسئلة: souligne ce qui change d'une phrase à l'autre. سؤال واحد: طلبوا لنا نسطروا على الكلمات اللي تغيرت من جملة لجملة. إلا لاحظنا مزيان لا فراز A و B و C بجوجهم بثلاثة بهم عندهم هما نفس الجملة، إنما تتغير واحد الكلمة. قالوا لنا نسطروا عليها. إذن il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord du chemin. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la voie. أشنا هي الكلمة اللي تتغير في الجمل بثلاثة؟ هي la route تتولي chemin تتولي la voie. إذن أش بنا نسطرو على هادي وعلى هادي وعلى هادي. مفهوم؟ السؤال الثاني: par quel mot a été remplacé le nom route dans les phrases B et C. إذن تقريبا نفس السؤال نفس المعنى. قالوا لنا هنا في الفراز A تبدلات فيها il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route. كلمة la route تبدلات لينا في الجمل، بدلناها بكلمة في الجملة B بدلناها بكلمة chemin. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord du chemin. في la phrase C باش تبدلات لينا la route تبدلات لينا بلا voie. مفهوم؟ دونك هنا بنا نكتبو في la phrase B بدلنا route par chemin. La phrase C بدلنا la route par la voie. مفهوم؟ سؤال ثالث. Exercice 3. Est-ce que le sens de la phrase change? Est-ce que le sens de la phrase change؟ يعني واش مني بدلنا كلمة le mot route par les mots chemin ou bien la voie، واش le sens ديال les phrases واش change؟ واش المعنى ديال الجمل تغير؟ non، بقات le sens de la phrase le même. يعني il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route بحال قلنا au bord du chemin بحال قلنا de la voie. هنا بدلنا غير route بهاد الكلمات chemin et voie. إذن le sens ne change pas. Comment appelle-t-on ces mots qui ont presque le même sens؟ إذن الكلمات اللي عندها نفس المعنى، يعني إلا بدلنا كلمة بكلمة في واحد الجملة وما تغيرش المعنى، اش تنسميو هادوك الكلمات؟ تنسميوهم لي سينونيم. لي سينونيم هما المرادفات. دونك هنا on appelle ces mots synonymes. مفهوم؟ اشنا هي الفائدة ديال هاد لي سينونيم؟ الغاية منهم هو ملي تنكونو تنكتبو واحد لا برودكسيون إكريت، الغاية منهم pour éviter les répétitions اللي تيكونوا على الإكريت، يعني باش ما نوقعوش في مشكل الإعادة تكرار الكلمة. إلا كررنا الكلمة في البرودكسيون باش ما نكرروهاش نديرو لي مو كي اون لو ميم سونس، هكا تتكون لا برودكسيون إكريت تتكون معقولة.
نقطة أخرى تاهم لي سينونيم. لي سينونيم كيف ما تنعرفو ils appartiennent en général à la même catégorie grammaticale. بمعنى أن لي سينونيم تيكونوا دو مو تيكونوا في لا ميم كاتيجوري ديال الجراماتيكال. يعني الا كان فيرب تنعطيو لو سونس ديالو فيرب اخر، يعني المرادف ديالو تنعطيو فيرب اخر. الا كان ان مو تنعطيو ان مو. باغ اكزومبل هنا لا روت ايت ان مو ايت ان نو، بدلناه بشومان اللي هي ان نو، وبدلناه لا فوا اللي هي اوسي ان نو. دونك لي سينونيم تيكونوا في نفس لي لا كاتيجوري غراماتيكال. نمروا الآن je m'entraîne question 5 par l'intrus dans chaque liste. هنايا كيف ما تعودنا l'intrus تعطيونا واحد لا ليست ديال لي مو اللي هادوك لي مو تيكونوا داخل فيهم واحد المو خارج على المعنى ديالهم. لاحظوا لا ليست ديال لي نو لي مو اللي كاينين في لا ليست ا عندنا entendre regarder voir observer. entendre المعنى ديالها يعني السمع سمع، regarder شاهد، voir رأى وشاهد، observer رأى ولاحظ وشاهد. إذن كيف ما تلاحظوا هاد لي مو regarder voir observer ce sont des synonymes اللي عندهم نفس المعنى، الرؤية رأى. بالنسبة لentendre لا، entendre هي سمع. دونك l'intrus في هاد لا ليست اشنو هو الداخل عليهم هو لو فيرب entendre. كيف ما تلاحظوا هنايا عندنا لا بروبريتي ديال لي سونيم هنايا il appartient tous. هنايا لا كاتيجوري غراماتيكال ديالهم ce sont des verbes. regarder voir observer ce sont des verbes. donc عندهم ce sont des synonymes اللي l'intrus ديالهم هو entendre. donc je barre entendre. la liste B عهدوا معايا la liste B grand immense minuscule gigantesque. هاد لي non ce sont des adjectifs. grand كبير، immense ضخم كبير، minuscule صغير جدا، gigantesque كبير. donc grand ou immense ou gigantesque ce sont des synonymes. donc هنايا تعنيو لنا كبير alors que minuscule تعني لنا صغير بزاف. donc l'intrus في هاد لا ليست كيف ما تلاحظوا هاد لا ليست appartient à la catégorie grammaticale اللي هي كيف ما قلنا adjectif. donc je barre minuscule هي داخل عليهم هو l'intrus. liste C calme tranquille bruyant et silencieux. calme هادي، tranquille هادي، bruyant فيه ضوضاء يعني فيه الصوت، silencieux كيف ما تنعرفوا صامت. يعني calme tranquille و silencieux كلهم تنتميو لنفس لا سينونيمي، يعني عندهم نفس المعنى. alors que bruyant يعني داير صداع يعني هذا هو l'intrus في هاد لا ليست سي. donc je barre bruyant. la liste D avion auto voiture automobile ce sont les moyens de transport. l'avion عرفنا طائرة، auto voiture سيارة automobile سيارة. donc auto voiture automobile ce sont des mots qui ont le même sens هي سيارة alors que avion طائرة. اشنا هو l'intrus في هاد لا ليست دي؟ l'intrus هو هذا le mot avion طائرة. donc je barre avion. وصلنا لا ليست E عندنا ami camarade cousin copain. كيف ما تلاحظوا ami صديق، camarade صديق ورفيق، cousin وابن عم أو خالة أو خال، copain صديق. donc l'intrus في هاد لا ليست شنو هو cousin. je le barre cousin على أنه هذا ابن عمي ولا ابن خالي هو من العائلة، يعني ماشي صديق أو رفيق. donc cousin هو l'intrus في هاد لا ليست. نتمنى نكون توفقنا في شرح وإنجاز هذه الصفحة، وإلى فيديو مقبل بحول الله وشرح جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.